बेटा आज हम ड्राइंग करेंगे, ठीक है। हम क्या बनाएंगे आज? कैट। क्या बनाएंगे? कैट। कैट क्या होती है? बिल्ली, ठीक है। आज हम 3 से क्या बनाना सीखेंगे? बिल्ली, ठीक है। कैट। चलो स्टार्ट करो सभी बच्चे, प्यारे बच्चों सभी स्टार्ट करो। देखो सभी अपनी नोटबुक में 3 बनाएंगे, ऐसे 3 बनाओ बेटा सभी, ऐसे 3 बार 3 बनाना है सभी बच्चों को। बना लिया बेटा? हाँ वेरी गुड। अब देखो इसको, इस कॉर्नर को इससे मिलाओ बेटा सभी बच्चे। इसको फिर ऐसे करो बेटा। कान। क्या बनाएंगे? कान। अब हम बनाएंगे इसका माउथ बेटा। इसको ऐसे करो बेटा, ऐसे। बेटा आ रहा है सबको समझ में? यस मैम। हाँ ऐसे ऐसे करो। अब हम बनाएंगे आईज। क्या बनाएंगे बिल्ली की? आईज। आईज। बेटा देखो इसको ये ऐसे हम ऐसे करेंगे, इसको ऐसे घुमा के ऐसे लेके ऐसे बढ़ा देंगे, इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे बिल्ली की? पूंछ। पूंछ बनाओ सभी बच्चे। बन के होगी तैयार। अब इनको हम ऐसे कर देंगे। देखो बेटा आपकी कैट बनके तैयार होगी। कैसी लग रही है आपको कैट? अच्छी। वेरी गुड। 333 से बेटा क्या सीखा हमने आज? कैट बनाना। कल हम आपको क्या सिखाएंगे? 2, 3, 4 से क्या बनाना? पिकॉक बनाना सिखाएंगे, ठीक है। कैसे देखो इससे 2, 3 और 4 कल सिखाएंगे हम आपको पिकॉक बनाना, ठीक है। ठीक है हाँ वेरी गुड। Clapping everyone. Clapping everyone.